Yo ahwefo ya mo bibia akwaba de wo ba dwumadie so. Dwumadie ya dwumadie so nko a edi afre eja buame ye ne ba betwetwe nkomo afa lottery insensemu. Nenne yenya na ofie ha. Ye nche ho ye bekọ no ne edi nkomo afa lottery. Ne mma bia ode ma adofo mo mutwe bia omudi ediye ewo man mu. Nenne yenya na ofie ha ye ne ba betwetwe nkomo. Nana ye mo akwaba ye ja me de she. Bibia boko. Me ho ye pa na so twedi akon nyamla da wo. Ye da Nyankopon asi. Bebe na nim se ye fro eja buame. Eja buame no ono ne wan. Odwumedie ben ena odi no krum ha. Me fa akwanya so me chia obi bia wo kasa funu. Eja buame ye opening kese a wo kudua mu. Am se kumase de, odu kumase a. Wo ka eja buame obi eneme. Me chelu to na mama nkofo. Eyekuo a matie. Okay. Sa abre wo se unilu to da, wo be frɛ me. Na me de wakakuo no ho, na me de wakakuo no ho so a. Me catch no say tem bia bo hu afidie so bia no me ma waba obetwa na wede wadi ete lot of forecast e na me ye adwuma e wo krodua mu a me won krani kumase okay ene so adu ne moment na me ne wo kasa o permit kwa ya na ma na abefre yo eti sabro te me ka ejaboa me eyemwa e na me de ma manfo e na mo de tu din no ejaboa yo na ejaboa me ye beti wo ye dia na je say wudwuma wudi loto number okay ye begusa say wo hye adwuma si emfi ahini opani me hye adwuma ase achepa emze ukọ suadura ho na me hye ase a na me yese adwuma na manfo bebre etu anamọ ba ho se na ejaboa me ye pese ye ba waso ye nti na mabeti bu kumase a ba asafo a ubenyame na akọ nkran so a ma 7 ubenya adwuma office ni bi wo a wo be register ni ye de wakakuo no nye so register ya ma ba bi de bia abane banko e de ma na otwa yo nana yeso begusa se sika he na obi a pese obedwon ni kuo no ana ode ne ho bedwon kuo no ahi na yeso utua o pese obedwane ejaboa me loto forecast na 50 cedi na obetua 50 Ghana cedis o register wi no na obi so begusa se nana me register employee ana se bedi me ahe na mesu menya number yi bi na metwa na mesu medie cause u ka ba bedwan ni ekuo idie na mgidi ese oyi dia no no kore nti nipa betua 50 Ghana cedis ono so no ebedi nahe na ono so nya number ni bi obene sabra me no kase o sele o sika 50 cedi na ene me mo aba mo akotwa yo menya na mafo no mo ba o se ene mama obi akina mama obi ansa na me ba kasefo na esu mi ni tumi ya me de betena isan se o twedi apon yakopon ne sa de na ide adome okay me ma wa ba no akotwa no ide ni wadi na wudi a obeda ejaboa me ase eti sabre se o se no sika ma na ha okra tu sure pen na me de ma me ma mi ansa ne nan na won konkota me ma mi ansa ne nan ya sika se na de kopen eti tu sure eti nye tem bia na be hu afidie so na maako na be hu se se hu se aba na be den e beto ansa na ba afidie so eti se ne 50 cedi no ko ade a wadi nkunim utwa so a wa de wadi yo ahwefo se na ejaboa me esie no oye loto forecaster wo be piem ofia ama ene na twetwe nkomo bebre na ne de no so se for 50 Ghana cedis ebra na on register na beka loto fo no ho ene omo eni dwuma na o se me nka nche o se 50 Ghana cedis na o de ba no o achede eso de kan e de mawo ene ntini se open ni kira kwan a ejaboa me ewo Kumase asafo ho na be hu ni kira kwan won mo Accra so o se owo Swedro station Kumase so asafo ena wo ena Accra ma 7 ubehu ni kira kwan ewo ho eti ejaboa me eye wo bia na dwumadi a odi wo Ghana ha anase Kumase dwonu ha sei no oya ade bebre enti eja emi se adofo etie ne wo kae no bebre na waka na ebisu bedi ho chinye si two numbers dodo na no manya numbers ne fi loto fo no wo so wo hunni na ebese wusuzu ye hu se eye no presi uni lottery fo no e won chicheye bi opani de wo ne se ansa na me ba kasafo ni so na binim de enti ameba isa se enye de bia na meba na ye na mafo ade bi omugo afidie so e kasa bebre no yo ansa na meba na minim se aba na me de be ma na be re e beto enye se me fiti ya na ma ba afidie so abetena se na me kasa pa me ma obi aba e ma no nka se ejaboa me ma ba ama na nto da okay esan se enemre mu ewia se ye den pa eti se obi se ne sika 50 cedi ma na ebi okotwa aba no kra 50 na se wandi anya 1 million no watu agu ebi kra no obetumi de aya de papa bi eti sabre oti ejaboa me nka na so wafa number bi a kwa koma to yem bi hia se we re obefa number no wa register sika 50 cedi
o register wi amede o kakuo no wa beka eja boa me lotto forecast yo tem bia no ye de aba be ma no so ye de wakotwa no wa ye de wadi yo na wudi a wa ba be das yo etiefo ahwefo sena eja boa me esie no ono ne numbers ena me de ba betu dwa no ono ma mu hia ne mo a efa lotto nsensem hu o se 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 Mesi subiem 0545 332333 Wasi bra no wamwao registration fee no 50 Ghana cedis open echi akwanya Kumasi Asafu ena ofre numbers ya obehia ene wedi nkomo na odwaka ekuo no hu wo Accra ene nimpotemu a mekire Swedro station hopen ene obehu eja boame lottery forecaster behu ne kira kwan wono mo Accra ma 7 so mo betumi ehu ne kira kwan e wo ma 7 ho ena eja boame ewo eni intimisi number ni so biom 0249 006535 0249 006535 ena 0545 333233 ena ubehu eja boame echi akwan wose bra na wo mo eja yegidi ese number na odi tudwa no wodi maya enfeli da esa se aba eneme de betu da obetwa no odi wo sene 50 cedi na me waka ku ne mo mame ka se me kire wo lipa no bebriba kasafoni so emi kasa ya enso wo bisa ho se oje aba na eto ya na eti na me ka to se ye nenko na wo hwe me e wo afidie so eye ejabo ame ko akoma to yem me po bia on di loto da ena me pese on frame me ene di on di loto da o waje ne ho achinye age obi age aba mbosia odeka enu ntuntumi nya de entrefi na me ka to se ejabo ame o send sika 50 cedi fa na ma no so a me no aba mienu pe no wa de no wakotwa ngwadi esa se nipa no bebere ho kire o mokudua mu ha obi wo no mokra opesika kra de akotwa na ma school fees so nya de onya na mafo nkwala be tena fidie so eye dedeji amafo sikedi wo de aba na ma no kra ento me ma kra chi bia ba e wo Accra ma 7 oba ma office wo no oka che me se eje ma jeje amafo aba meti a aba no kra ntunti me ma dwe se metu ana mo no ma yede na ma ba ho no ma ba beje na ebro tu ana mo ba me ne tenase e kire ne niam ewom esa se obi ka che se loto wo ebosuma oboa loto enye sunsun adwuma bia ne momo no se wonim loto ma wo be wake no wa yutu na me ama na to na me ameka se me si minim lens amede ye adwuma entimi mma afidie so ana me makasafoni so e ma mekasa ma mekasa me de aba betu dwa a ento etu sene sika 50 cedi na me ma otu shop no ayere no akwa enti na nye de bia na mu afidie so nye de bia na meba esan se minim tumi na ewo mi mu a otu ade ampo Nyankopon de ma me se me fa mu obi bia a wa ho kirem obi de ka entontiment trafie wo de se wo de ka na so entontiment trafie a freja boa me na sene sika 50 cedi na be kaniko no ho yo eja obeso obodu mama me yemfa we so ento etiefo ne ahwefo so enim eja poame ne lotto forecaster ode boa anipa wonoma omupese wonmudi ye osi enye banker to banker wontwa banker to banker enti so why wadwene se nana anase eja boame ebe mawo number na waka akutwa no banker to banker misrew ene wafun kwan osi eye lottery ene onu omo edi insawoso ne de ne machine eye machine eti kotwa ne machine a elia no aba eja boame ho aba beji usika ne de ne ogini hudi ne dwuma oyeso ogi dwuma ne di eni ntina osrew se bra na ohia eya eti bra ne beji forms ni bi 50 Ghana cedis de emfon ka ekuo no ho na wosusu wedi ye enye banker to banker ena oyewo nso ye wanane office wo intimation so emaye enti no eja no very miss emse na wo kasa na obi wo no nso a o wa akire ontumi ntu ana mo enye de mo office na say obi wota male obi wota krade mo office ni bi no mo office ni em nsape o da na yina eti number ya isi so yi ai wo screen anim he sa ma register na mobile money the here na so be send sika 50 cedi wo de ebra me no kasa he screen ase wo be hu se me na ma ni nyina ye de ego enu na ma register na mobile money abe send sika 50 cedi wo a wo akiri
a wontumi ntu ana monye de em office ho wo be send sika 50 cedi de so na me de tuition na ma de no akwa kotwa na wudi ade na ase abre ejaboa me sa eti sabre otie anasa ohwe kasafoni ya fa number na egu screen ase no fa number no wo de fa number no fa number na me catch ro say so wo ye chinyefo na mpesa ofre me esa say obi frɛ me o say je ma ko ba bi bebre me kwaje aba anto eya no kure kontombo fo na dada fo na de o ma doso eti abra wote ejaboa me nkan efipa en wabam eyekuo pa na aba register na ya register na da na de am wotwa eni register wi anye de bia na betu asika o tie nie enu ni ade am ye ejaboa me obi se ejaboa me wa ma enu ni edi amanfo de to me na ka me kasa me din ehya adakam na mum eyam ho am de bu amanfo nti ena mo ka se ejaboa me esa se obi wa ahokyerem oba no aka chem se ejaboa me oba so me boa no ma na mere ekoye eno mo de tu me din ejaboa me eti ejaboa me no ena aka ho eti ba bi bia me ko bia no ejaboa me eno mo de frɛ me eti wo hwe me wakasafo ni so akwa akoma to yam wo de me se wafo obi number a wo mo wa twam sa na fa ejaboa me number no wafo obi number me se ejaboa me number na go screen na no bisi de bia manfo ka se loto sunsun adwuma me ka tro se loto enye sunsun adwuma sa so wonim loto m ena wo weke ma aba na to ene lense kran ya won kan tem se loto sunsun adwuma eti na me ka tro se too sure is better than cocoa farm etu de wako ba bi bebre na mo amala fo na din so wa kontompo ne na da oni tumi bi oni aduro bia so ba be gina afidie so aka kira me se owo tumi no afa amanfo mo dia dance enso ebra wo de hwe bibi o obi dia dance no de bomadi se e secret ba ko na me ka kira ye wa de se wo fra hwe se wo beba life a enso obi fra se medilo to say tio obi afro se wadilo to say wo de tama ode na mana to dwana o kasa o de frɛ se o pese oba life o de beba life na en nkrofo kontompo ne na da ni bana mukura no ni loto da wate wone ne nam no be fana ba fidie so no kasa dia dance eti na me catch se me ejaboa me de me catch se me ma loto na ma no aye no akokotwa no wadi na ade na ase aba sa eti sabre wote me nka hwe screen na fa number no yo ejaboa me na mu eti ne nkan was say too sure is better than go far simple and all there to them me the number no send to them 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 and now which me afre nana anase ejaboa me obe frɛ no eno edi nkomo na okoso ka se enye banka to banka ena utwa ebeboa eye machine ogi ne hudi egi ne dwumoye edinti ama numbers o de madofo no mutwa omudi enti no open the chair kwan a se ne ye kan ye no kumasi asafu ena obehu ejaboa me loto forecast obehu ne chair kwan wonuma omo so eduro hoso mutumi afre nana anase ejaboa me na mone no edi nkomo ewo Swedro station ha na obehu ne chair kwan Accra so na 7 ena obehu ne chair kwan enti no monhye ne so emaye wose ono de kontumpo no ne dada adoso enti no numbers ni di ye de mawo na se utwa na se wendia na etojiwa enti na ejaboa me ono atutu ne 9 edi aba studio ha yene no etwetwe nkomo afa loto insensem ho mi se ogine dwumadi ogine hudi enti na ma ode numbers ne ebeboa adofo wono mo peso mo twa loto ediye ama kakra bo mo botom so ade aye nyoma ewo fie abo abusua no enti na ma ejaboa me aba eja se yabobo bebia wo udi ndwuma ewo enti no ye the number na to bia 50 Ghana cedis no insishe obi ka ho ka 50 Ghana cedis no wana de o ne se opene wa wo hwem wo afidie so bia se wo send sika 50 cedi na no wa ba be ka ku no eyekuo oyo etu send 50 cedi na de wa ka ho tem bia na aba na be ba na de be ma no ya de no wa kotwa na ejaboa menya obi o be ka se gina kwatra hwe kwatra ansa na me ba afidie so minim se aba na de e ba deda enti sa wo hwe me enede ya de yan so be send sika 50 cedi no 50 Ghana cedis wo send 50 cedi na wa de o be ka ku no no mo kuma se kwa de omti ejaboa me nipa na bebiri ne neme ukwa nkra ma 7 office ni bi wo Swedro station wan kasa ba bia kofo bus ne gina no
office ne so bi wo ho na Kumasi ankasa de me wasafo na number na abefre bia no wo sa beka me ankasa na wo akiri na se wontumi ma enti na ma register na ma no mobile money obi se ajaboa me adwuma se mtimi ya ba adwuma ajaboa me ko ba bi se me ntumi nya de emma enti na me ka cho sa wo de wo se ne 50 cedi na ne ye de waka ku no ho enne se ye mo aba na wodi a echna untu asika biom wo be sa ma ofoforo no wadi na mo aba no to de a wo be de wo di bi ba be boa ajaboa me esa say yapese ebiebie company no ba bi bebre sa 16 register na yapese ebiebie wo ho na obi bia owo ahokyerem so ye den emwa ne bi so no so enti na say yebeti wi a ejaboa me na so ye ho uba na obeye registration a eye 50 Ghana cedis no ukotwa na say nyame ye wadom na say unya aba ne bi say udi sika ne bi beboa no ma on train ni share odi bi ba bedase esa say nipa ne bebre hia mo Ghana ha enso ebra wote menkan ba bi wo no mokra wonte ajaboa meda ya pese ebiebie office no e wo 16 register ni nyina na obi bia wote ajaboa me ye bi o 16 register na adenti na nipa ne bebre ahoto beba sa esa se yaka so man ma ye de no nya sa ba na disika no ba begu botomo e wo so bo aho enti na ajaboa me abama mo omo amho kire mo enye obi a no ho kire na nko obi so hia sika ne ya de wo de ofre me amema otusuo ni me no ide no wakwa akotwa sa bra wo hwe me afidie so obi se ajaboa me sisi na ma no so me amesi na ma no so akire wo sa na wo hu se enye nkontompo bi na na bi na maba afidie so ameye esan se me akasa ansa na maba afidie so na aba na to da sa enti bra wo teme nka wo se no sika no kwa ide wo di loto aya 0249 00 65 35 and 0545 33 se me kasa wi na ofre me me akasa me yeden me no obedi nkoma no mama ba no ade ma register sa me register wi 250 cedi na me ka to se udi loto edibiem sa esa se nipa ne bebere nyeso odi ba kwa no wajai enti na me se ejaboa me loto forecast o register wi na ede waka ho tembia na ebe fro na ede abana ma no ade wakwa kutwa na wudi a na de na ase aba na emom de enti amesi so nye de bia na meba afidie so menya na mafo ade biom go afidie so no da aba na be ba be kire se eto no na me de ama no ade no wakwa kutwa na wudi a wo de na ase aba na me ba transnational de bia me de aba na ma na utwa ne anto e kire utwa na anto a na se me kura me nim adwuma me ye eti aba ne de me kato se ya work e ma na to ansa na maba kasafoni so sa eti me ma meka emetu mfuturo hu ani eti se bi obi teme ko se ajaboa me yeto nka che enye se bi a oba che aja no ede waka na osiesie no sa enti obi se ajaboa me yeto nka che enye se nka na me mfa abafun me ma nko nkotwa wo abana me pa fidie so be kasa no me hu se abana to ansa na me de ama wo sa etu de wo akiri na ntumi ma ajaboa me register me na ma no mobile money wo be send sika 50 cedi afaso wo screen ani ma number na eguso no wo de wo fa na ma na send sika 50 cedi per faso no ba be ka ajaboa me loto forecast no ne de abaye de ama no ide no wakwa kutwa na wo de a wo de na ase aba eti sabre manfo obi se yate won kache obi ba nwa beje no yese ne ma na ba na nto wa kuma to yam oni pa akwa na me ajaboa me se me ye dem hian sa no register 50 cedi per na me de aba na ma no iden no akwa kutwa na aba no to a odi bia bebo ajaboa me ne de bia branches ni wo ba bi bia na obi a wa unu yo so wa akiri a na ho kire no ati ajaboa me nka no so iden aba beje aba ni bi yo ahwefo impenimfo se patekeri adoso ame hu kremu papa na enne ejaboa me aba be kasa ama yesu ehu de wo lottery emu ebeda na ase na emom no ye kwaso e kan mo se ne number ne de eto a na ato o se de mawa akutwa no banker to banker o se no de ne nenye ho so eja me se dodo na se ne esi bobo so yi bi be mo adwen se na menya too sure de obetumi akakutwa no banker to banker ye pese wo susu no wakodori wo le lotu nsensem no e be se o cheche no mu kakra de enti a opene me kase me de aba mo wa me pese obetwa wo banker to banker na se obi wo no ma wo de aba no ma so o twa na ketewa bi kura de ha adwene na mo obi o twa na kase enti na me se twa wo machine ma bande no se de be ya wo di atumi atua wo ka me de na mama akrachi bi ono kwa na wo konongo ohwemu afidie ya so kasafoni so ena me ma na ba no ko twa no 1 million wo banker to banker tie ni yo 1 million twa no banker to banker yesen 200 million
afa na banka to banka no mo nya sika 20 so mutua na kakra se akoba sa ba den na odi agya boa me na ase den aba na mu twa ban de no nko ade odi ade kye ya yitua oka ebu okra kwa wo ba kwaje wo bank na ba what be den abeda agya boa me ase obi achinchi ache mesi loto we nya malamfo adwuma wo loto eyanimdifo na ye say ya fambo obi bia obi ana owa ahotire party ni ye loto nya spirit se ikotokosu akoto akoko na fabra ansa na ye abana ma me se eyanimdifo na hyehye ye enti se usua obere obehu eyanimdifo hyehye loto ne se ya fambo enti wo awunye serious se opese usua de uhu na mum ansa na obesua pa no loto ne befo adamfo enti se opese obo aba we ya wankasa we den unim unim so obi wono ma na danfo no me fa ne se ma danfo no obi bi se asumasi edien ade no pe me hu aka esan se me de me hu eden abo eti anamon bi abetu bi am yeden minim eti se usua loto no ko akire ko loto na nkasa na efo danfo eti so asese aba we so obebo na se usua loto na ni mu nko a obi hu aba we no obeden oba bebo eti na me se wo de o sene 50 cedi ema eja boamia me boawo no atwa aba no eden na wadi eti sabre wote menka na mana na abefa ewe screen animo ewe TV screen animo obese saba na ohun se abawe ena mebo na se wasua nko a e na danfo no eti na meka to se loto usua obede ubon enrifo hye no mu se eyenimdifo tetetetete uko praying ground wa ebra na mesua na manya mfie du no mpe so ko be se praying ground kumase praying ground ho no ma obekọ na nkokrafo ede egu ho ewe kiloto na ebra mi twa mi mo se omo weke mi ko he me se openi ade me pese me ka se ba ko chom ka he ko akola keto mu se na me so esa se loto me die kirache me sua che eti loto na mu afa madamfo eti mi hu se abawe obo abawe na ohihye we ya obere obedi aba na ebia ne kanta oba ba hu se abawe de obawe obe kanta eti mi do program no mo jam kan so openi ma me nkyere wade e mo me yese mpanifo bebro mpanifo mbefro bi afufu abodwese omo nyi fita e mo me ka kire me se o ya akola na me hye ade no ma omo no e bra ba na to no mo pemachire kwan om se na akola keto ate se e na wotumi yere unipa ba ko pe e na oje me na me san se me waki ade no kire no ho se aba na yere de me ka na yere e no kure e wo program ho a eti e bra o mo teme nka na o mo hu se ade na me ka na ye no kure no afi bebi ameko bia na mo freme enso me enye tam bia na metumi ba kasafoni so me nyine na panimpa be fa me se opani me pese eja boa me oba na be boa obi bia wa ho kirem etu de se loto nko a wat de chiache na wondi bi da freja boa me fa na ma na egu screen na metenie sa o fa na ma na be se ne sika 50 cedi pe o sani wi a me de waka eja boa me ko no o wan kran ma 7 ube hume o suadro station ba bia kufo bus ni gina no ubehumi wo ho na wo kumase so asafo office no ba ko ho etu wo de ba bi pia wo bia wontumi ntu ana mo nya de ma register number na go screen na ma register na mobile money yo o send sika 50 cedi pa wo beka ko no yo ewusiafo ahwefo ejabo ame na motene nkan the number ene edi tu bia no so ohia sika ni bi ohia loto sika ni bi dia bobra edi esidan mechire odi abobra na number ya medi betu dwai bomodi ya na fa ene nana anase eja boame ene no entwetwe nkomo mepacho ne numbers no 0249 66 65 35 0249 00 65 35 and 0545 33 23 33 0545 33 23 33 mepacho eye 50 Ghana cedis ena wo ubechia na oma register wo na waka ekuo no ho eyedie aba wakwan entitutumika ebeje wuyedie ewo eja boame lottery ho na uzusu ediye eja bebre na aweke na uzusu wo ye ne sen ena wamma no uyi openi ni pano loto no de enti na meka to se loto oyi enya bosomsem enya malamsem enya komfosem bia na loto nankasa unim ne shadow enim ne counter ene ne group a ababia bia ho sese na eto enti na meka to se me akasa ma follow to na damfo ma waki ache itiminim se aba we to a we na eba
enura me ma baby me mankrofo aba om say eja boa me ya fa nkrofo numbers a che o twa bana obi kura ma miensa o so otwa miensa o payment of 5 and 1.5 enne na mo 450 cedi oni eti plot o men ka hwe me wa fidie so no o ka chem say eja boa me aba na me ntwa na kese unim say miensa na de ba ma me a me nyere me ntwa na me ka to say me eja boa me mo aba miensa mienu pe na me de ma no ayede no akwa kotwa na wadi me ma na ba mienu o so o try me ka say me ha ye try aba dabi ansa na me ba fidie so kasa mfoni so na me ni ma ba ayede e be to enne eti me mo aba mienu o send sika 50 na ma na aba mienu na me say aba no to ye no odeda fon wase ohun bi da so nim sa anka Canada na okoje wo ba bi no ko de sense sika no twa aba no sa o twa no 20 cedi pe na me ka chen say e ma ne ha no de bia me ma na ba da aba no be ba say enne me mref kasafoni so me kasa no me da aba no be ma na ode wa kwa kotwa eti enu ase de onya ne je no ene ofre me o se eja boa me o be sa ba me se an na de no wan se o ka chen me se eja boa me san send sika na me ka chen se 50 cedi na wa register be ka ko no de on send sika bi etu de hia ne se o be send 50 cedi ama eja boa me lotto forecast na me di abana ma no ayde no akotwa na wo de na ase aba ye de bia companies do 16 regions ni nyina na wo nkrofo mo so wa akira omo nche eja boa me nka a wo hia lotto ni bia di no omo so agibi no ma de omo akokotwa na omo di etu ti me nka na ma no kwa na befa wo wa akira kwa akoma to ye me se Ghana ha de company ni ye me nsa pe e wo regions no Kumasi aba asafo a wo be hume okon krama 7 me wo ho okwa Suadro station be ko fo bus ni gina na no me company ni ba ko ho eti de hia ne se obe friend numbers no e go screen anim no e 0249 00 65 35 and as 0545 33 my register number no mobile money who were telling to me mark wa kuma to yam me se wafa obi lotto forecaster bi me se malam fo na dis phone number de konto poni na ada no mo dada nipa de bebre ma doso me de bia me ka me se nipa na kura okasa no malam na konfo na okasa no on to me mwa na ho no aboda sani bia wa asase so eya koma de no onim lotto osi lotto fa sikabla ne ye ntwa akokɔ ene snap ne fa ma ho uti bi wai se lotto we da akokɔ ne snap na ya anka mo me poultry farm no anka me ton bia mo na se nko bia de be kɔ se me ba baji aba sa eti me ka to se lotto we enye sunsun ma djuma na se usua kon we ka abede ubehu ude ti asema me ka tru se omo ye poultry farm abonten no na se odia akokɔ ba akokɔ no akokɔ ja ba ma na to o twa kese amwadi o fe se okwa anka me to akokɔ na ma komo me poultry farm na de akokɔ be kwa akɔje aba no madi enti na me ka to se lotto ye sua empanifo na hyehyɛ to ho enimdifo kwa me nkoma penso aye ko fa lotto bai wọ́n se malam mana konfo bia ya ba mana to da ya wake ansa no ayeden watwa no wadi entro bo wa se Labanese fo no ba omo wake lotto no mudi me ka kire omo de akokɔ ne snap na eye what na se wake lotto no se abawei ne kantani ne group ni abawei ne shadow ni nti abawei atonko na be de ebeba entro me ka to sansa na be kasafoni so abekasa na minima ba yeden eto etu de hia no so be senu sika 50 cedi no 50 Ghana afa sa na ma no so sa wo de we screen na ni mu anambes na yeden egu so jabo me na muti ne nka no ono ne dwumadi a wodi eye lotto eno oyi na wo a wo so wo beebi a woti ye nka no na wo so pese wo bedwumadi no so bi ana so be frɛ ejabo me ene na twetwe nkomo no wo screen so a numbers no egu ho wotumi afrebi na woni ejabo me ene no atwetwe nkomo lotto forecaster ene no atwetwe nkomo ewo fie ha me pacho numbers no me send to dwabiem 0249 006535 0249 006535 and 0545 332333 0545 332333 eno ene number obefre eja anase nana boame lottery na woni na atwenkomo o say 50 Ghana cedis eja am say 50 Ghana cedis no obebe busa say 50 Ghana cedis no bi tua no ebedi na ahen anase imfi ahen na ebetwa na yese masande fufura ba be register biem enti na me catch for say eja boame lotto forecast yo o register et se kuo no o register o be ka kuo no
tio wo register akakuo no ho enti senne na opese oje aba wo senne me fan senne wa senne sika 50 cedi ye be mo aba e kina wo bedi obi wonu ma na adwuma sem ti onya kwan da wo pese oje aba bia nya afi na be senne sika tie ni pa wo frɛ wo se Ejabua me eye minie na me de aba na ma no akotwa esa sa aba na me de ma no e be to na de na ase ayi den aba etene enti na me de aba na ma wo ye me ya na ehia no se wo be register 50 cedi pe no abeka Ejabua me Lotto forecast no group no ho ne ye de waka ho dem bia obafre bia de aba ma no ayede no akotwa no wadi eti sa wo sene akwa to yam de bia wo pese wo gi aba bia de aba no ma no akotwa utwa na aba no bo a na so de na ase ayede aba yo weja say yes asempa de etia na munsema etwato wonoma omo pese mo badwon ekuo no 50 Ghana omo betua ne wonoma omo si wo from hu Lotofo no ene malamfo na omo de numbers ma amanfo a de bia de hu sensem ba no efutu be na odi ma wo opene de meka ne se omo se mesi kontompofo na ire adoso enti wo de o se wo se wo ye Lotto forecast na onim Lotto ni ma Ejabua me mebo okay mexe wa mo se eye no kure ene ye kan san se enifo na de ba yo ye nim ba bia ma na hihye fi na ene ye ho aba we to ye ho de eto aso enti wo de se wo ye Lotto forecast na so wo su unimu na so wo de wo ya azana kontompo na wo twa me ka tro se enya de so de aba na ma obi abeto da ne mo ma me ka asem kire me olamfo na dinsifo no mo ho no wo se kane no ye nanano no na omu nwura me na ye sa adwuma no yen ka se na nya no kure pawo na so na obe wo confirm ma ram wasem Facebook me wa Twitter me wo say woni to me bia e come na de no etina me katro se sankrofo ni nyina hwe se eye ne wo de mami so se ye nanano penso no unkonfo bia na se ene de me wo Facebook me wo Twitter me wo say da eso ne ma ram fo mu okrom akonfo no mu okrom obi bo anu nwase ye okrom omdom so mu okrom enso perfect kane pa na di so omo nye wo hwe kra uko kan wasem na waboa wo enso no se fa akokọ bra fasika se bra etina me ka se me se senke ka akokọ nko aka potri famfo no komo ntom mi mo bi biada ponchini ade bi mo de ko ponchini ade no mo de numbers etime ka to se undi abada me po obi ondi bida malam biada da wa na se Lotto forecast biada da wa ko akoma to yem ebra wa hia na Ejabua me ka che o se o sene sika 50 cedi be ka group no ko a ye be mo aba mo akotwa enne no ayde no wadi de hia ne se o be sene sika 50 cedi afa numbers na ho screen nani mo o se Ejabua me ma ko ba bia che Ejabua me ba school fees obi kura sika nti na wale asayo eti me ka che o se ebra wo ti Ejabua me nken ko akoma to yem Ejabua me Lotto ena yene didi nkomo ewo fie ha no enti wu hia ne mo a 0249 006535 0249 006535 ena 0545 332333 otutua 50 Ghana cedis na ye register makramo bye bye.